बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे, सबकी मुश्किलात को हल करे, उनकी आजमाइशों को ख़त्म करे। अल्लाह ताला उनके घरों में, दिलों में सुकून अता करे, आमीन। लास्ट नाइट मेरी ये सिस्टर अर्शी खान ने मुझे दुआ के लिए कहा था अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे, इनके हस्बैंड को बेहतरीन जॉब अता करे और इनकी प्रेगनेंसी की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर करे और इनकी डिलीवरी में आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा कमेंट आया था शाहीन बानो का, अल्लाह ताला इनके लिए इतनी आसानियाँ करे, इतनी आसानियाँ करे कि अपने सारे पास्ट में झेले हुए दुख दर्द भूल जाएं। अल्लाह ताला इनके दिल को सुकून से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरी प्यारी सी बहन है आलिया हसन, अल्लाह ताला इनके घर को आबाद रखना, इनकी मुश्किलात को दूर कर दीजिए और इनको अपने हाथ से औलाद नरीना से नवाजिए। बेशक ये आपके इख्तियार में है। लास्ट पे जो मेरी सिस्टर हैं, अल्लाह पाक आयजा खान की दुआओं पे मोहर लगा दीजिए। अल्लाह ताला इनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी इन सब की दुआओं पे आमीन बोलें। कहते हैं कि अगर 40 लोग दुआ पे आमीन कह देते हैं तो दुआ जरूर कबूल होती है, तो आप भी आमीन कह दें। हो सकता है आपकी एक आमीन से किसी का दिल खुश हो जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए, अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल कर ले और उसके दिल में, उसके घर में सुकून दे दे आपके एक आमीन कहने से। सबके लिए दुआ किया करें, दुआओं में सबको याद रखा करें। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट में अपना नाम मेंशन कीजिएगा, अपनी दुआ मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम सब मिलके आपके लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मुश्किलात को आसान करेंगे। ये मैं दुआ की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सब मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपका भी रिस्क रुक गया है, बहुत परेशानी है, बेचैनी है, रास्ते बंद हो गए हैं, नजर नहीं आ रहा क्या करें, अजीब सी सिचुएशन छाई हुई है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपका रीजन है इस चीज का, कि ये बेचैनी कैसी है, आप बिल्कुल भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि यार ये हमारे ऊपर अचानक से इतनी मुश्किलात कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, तो आपको जस्ट एक लफ्ज कहना है अस्तगफिरुल्लाह एंड थिंग्स विल गेट बेटर। सो अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है? हम सबको पता है कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि मैं माफी चाहता हूँ, ये चाहती हूँ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की। तो आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आपके मुश्किलात चल रही हैं, आपकी किसी भी हवाले से, रिस्क के हवाले से, आपकी शादी के हवाले से, आपके औलाद के हवाले से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, ऑल सोल्यूशन इज वन वर्ड, इज अस्तगफिरुल्लाह। यू जस्ट हैव टू कीप से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एंड यू विल सी द मिरेकल्स ऑफ दिस वर्ड। सो ये कुरान पाक में ही है कि इफ यू आस्क फॉरगिवनेस, अगर आप माफी मांगेंगे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आप पे बारिश बरसाएंगे और आपको बहुत वसी रिस्क देंगे, आपको माफ कर देंगे और वहां से रिस्क देंगे जहां से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। अस्तगफिरुल्लाह एक बहुत पावरफुल अमल है, इतना पावरफुल वेपन है कि इससे आपके छोटे बड़े सब गुनाह माफ हो जाते हैं। एंड व्हाई आई स्टार्टेड अस्तगफिरुल्लाह, आई फेल्ट सो अनईजी, इतनी बेचैनी रहती थी, हालांकि मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन बहुत से ऐसे दरवाजे थे, आई डोंट नो व्हाई दे वर क्लोज। मुझे समझ नहीं आता था कि कोई भी काम मैं स्टार्ट करना चाह रही होती थी, कोई भी काम करना चाह रही होती थी या मेरे हस्बैंड करना चाह रहे होते थे, तो बहुत सी रुकावटें आ जाती थी। हालांकि हम कॉन्फिडेंट होते थे कि दिस विल गो वेल, लेकिन उसमें रुकावट आ जाती थी। देन आई स्टार्टेड अस्तगफिरुल्लाह, तो जो बंद दरवाजे थे वो खुलना शुरू हो गए। देन आई अंडरस्टूड, जो मुझे समझ आया और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है, तो उसके छोटे और बड़े गुनाह माफ होना शुरू हो जाते हैं। तो उन गुनाहों की वजह से जो उसके दरवाजे बंद हुए होते हैं, जो उसका रिस्क रुका होता है, अल्लाह ताला वो उसके रिस्क को खोल देते हैं, वसी कर देते हैं और इसके साथ साथ उसकी किस्मत के दरवाजे वो खुल जाते हैं। एंड देन फिर आपकी जो दुआएं रुकी हुई होती हैं बहुत सालों से, अल्लाह ताला वो कबूल कर लेते हैं, वो आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। तो देन आई रियलाइज यस आई वाज राइट, कि वाकई अस्तगफिरुल्लाह करने से जो किस्मत का दरवाजा है वो खुल जाता है, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह बहुत सारी रुकी हुई दुआएं मेरी कबूल होती गई। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो अल्लाह ताला ने उनको माफी तलब करने के लिए बोला, उनको माफी मांगने के लिए बोला, एंड ही डिड। सो व्हेन यू डू अस्तगफिरुल्लाह, तो सिर्फ आपको माफी ही नहीं मिलती, बल्कि आपके जो रिस्क का दरवाजा है, अल्लाह ताला आपके रिस्क को भी वसी कर देते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अल्लाह। अल्लाह की रहमत की ये खूबसूरती है कि वो आपको एक के साथ एक फ्री देते हैं, और ये मेरे अल्लाह की ही शान है, जो इंसानों को उसकी खुताओं के बावजूद इतना नवाजते हैं कि इंसान खुश हो जाता है और हम हैरान होते हैं कि वाकई में ये डिजर्व
ڈیزرو کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے. استغفر اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل چھپا ہوا ہے. آپ استغفر اللہ بولتے ہیں آپ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ استغفر اللہ بولتے ہیں آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. آپ استغفر اللہ بولتے ہیں آپ کا رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ استغفر اللہ کرتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو پلیز ڈونٹ اسٹاپ استغفر اللہ. آپ استغفر اللہ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. اچھا, یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوگا کہ کس طرح استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی طلب کی جائے, کن کلمات سے کی جائے, اور کیسے اس کو یاد رکھا جائے کہ ہم نے اپنے ذہن کو کس طرح سے تیار کیا جائے کہ یس آئی ہیو ٹو ڈو دس, آئی ہیو ٹو ڈو استغفر اللہ. فرسٹ آف آل آپ استغفر اللہ کے بہت سارے کلمات ہیں. استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, استغفر اللہ و توبو الیہ پڑھ سکتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت سارے ہیں. یہ ہے آپ نے جسٹ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے جانا. آپ نے اس کے مطلب کو ٹینشن بنا کہ مجھے اللہ سے معافی چاہیے, مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اپنے گناہوں کا اپنے ذہن میں تصور کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کرتے رہنا. آپ نے یہ استغفر اللہ کہتے رہنا ہے اپنے گناہوں کو تصور کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کس طرح کروایا جائے بار بار. آپ ایک ٹیلی کاؤنٹر پہننے رکھیں سارا دن, اور جس سے آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کو ذکر کرتے رہنا ہے, اور جس سے آپ اپنے ذکر کو میکسیمم کر سکتے ہیں پورے دن میں. اچھا, وٹ آئی ڈو کہ بڑے وظائف تو اوبیسلی آپ بیٹھ کے سکون سے تسلی سے کرتے ہیں. چلتے پھرتے جب آپ کوئی بھی مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی فوکس نہیں رہ پاتا ذکر پہ. تو یہ بیسٹ وظیفہ ہے آپ کا کام کرتے ہوئے, آپ اس کو لازمی کریں. اور آئی ہیو سین سو مچ میریکلز ان مائی لائف, اور بہت سکون ملتا ہے, بہت پیس ملتا ہے. اور بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی, آپ کے دل کی جو بے قراری ہوگی, اور جو آپ کے رکے ہوئے کام ہوں گے, وہ اس ایک ورڈ سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, دیر از اے حدیث کہ وہ بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے غم کو دور کر دیتا ہے, اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. پوری دنیا نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے, کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا, دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, فیملی نے ساتھ چھوڑ دیا, نو پرابلم, آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں. تو یو ول سی گائز کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائے گا کہ وہ خود آپ کے پاس آئیں گے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں اس سے بات کروں یا نہ کروں, بٹ مائی پوائنٹ ہیئر از اللہ ول کریٹ اے ویز فار یو گائز. اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی. آپ کو جو لگتا ہے کہ اب میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. جسٹ سے استغفر اللہ اینڈ ہی ول forgive you and he will grant lot of risk to you. And that's all for today's video. Take care of yourself. Keep remember me in your prayers. Stay blessed. Stay tuned. Allah Hafiz.